आउ गोटे नवा भिडियो को देखु कोर पेपर 1 रो यूनिट 3 रो जोड़ा पृथ्वीर भाषा परिवार। तो बहुत कमेंट आसला कि पृथ्वीर भाषा परिवार गोटे भिडियो आणतु। तो देखो मु गोटे पीडीएफ लेके आसची। तो तार पीडीएफ रे कतोटी भाषा अच्छी पृथ्वी रे से विषय में विश्लेषण करी। तो देखो से परिवार रू भाषा परिवार रू कतोटी प्रश्न भी आसे। तो मु बेसी किछि आपण मानकु मु पढ़ेबिनी जिते आसूची जिते अच्छी इम्पोर्टाट मुझे मु पढ़ेबी। तो देखो आज सकाले मु गोटे एमडीसी ओडिया जो मैंने ओडिया नहीं गोटे एमडीसी ओडिया नोट्स मु वीडियो रे प्रोवाइड करुच्ची। तो जो मैंने देखी ना ताले जाकि प्लेलिस्ट रे देखिपारे कि मुझे डिस्क्रिप्शन रे देदेवी आप देखिपारे। देखो आज आम पढ़ा पृथ्वीर भाषा गोष्ठी बा पृथ्वीर भाषा परिवार। देखो तो पृथ्वीर भाषा परिवार पढ़ा पूर्व आम जाना जे पृथ्वीर भाषा परिवार केतोटी अच्छी। देखते मुख्यतः सातोटी अच्छे जोटा मुझे स्क्रीन रे देखा चाहूँगी। देखो इंडो यूरोपीय जेन पिनो उग्रियो चीना तिब्बतीय जेन अल्ट्राइक ऑस्ट्रिक द्राविड़। तो एतिकी सातोटी आउ केतोटी अच्छी तो आपण मैंने जापारे। तो तार सातोटी परिवार को आम विश्लेषण करवा। देखो किछि किछि इंपोर्टेंट मुझे आपको कहीदे। प्रथम जाना देखो ये आप देखिपे। तो देखो जदि चैनल को नुआ आसो ताले चैनल को सब्सक्राइब कर रखु और वीडियो को लाइक करूँ जहाँफल प्रत्येक दिन मुझे नुआ नुआ वीडियो मुझे आपको लेके आसी। तो देखो प्रथम स्टार्ट करना पृथ्वीर भाषा परिवार देखो ये आम स्टार्ट करना एतिक आम कि पढ़ार ना। तो देख पारे पृथ्वीर भाषा समूह को निम्नलिखित तो केतोटी विशिष्ट आधार उपर श्रेणीभुक्त करा यथा देखु प्रथम अच्छे आम कोर नंबर आप देखिपे महादेशाधार। तो एशिया भाषा गोष्ठी यूरोपीय भाषा गोष्ठी आफ्रिकीय भाषा गोष्ठी अमेरिकीय तो अमेरिकीय भाषा गोष्ठी ऑस्ट्रेलिया भाषा गोष्ठी इत्यादि। तो महादेशाधार रे कौ भाषा गोष्ठी अच्छी आपण मैंने जापारे एशिया भाषा गोष्ठी यूरोपीय भाषा गोष्ठी आफ्रिकीय भाषा गोष्ठी अमेरिकीय भाषा गोष्ठी ऑस्ट्रेलिया भाषा गोष्ठी इत्यादि। देन देखो ख नंबर अच्छे आम देशाधार माने आम देशर कौ भाषा अच्छे। तो आम देशाधार अच्छे भारतीय भाषा चैनिक भाषा तिब्बतीय भाषा जापानिक भाषा आरोग्य भाषा प्रभृति। तो यह सब थी आमर देशाधार। देन देखो धर्माधारा। तो यहाँ को भी मन रखु एग्जाम रे आसे आमर महादेशाधार रे कौ भाषा गोष्ठी रही। तो आप मैंने लिखिपारे। तो देखो ग नंबर आप देखिपे धर्माधारा। धर्माधारा अच्छे आम जाबनिक अच्छी इस्लाम अच्छी भाषा इस्लाम भाषा ख्रीस्टियान भाषा हिंदू भाषा। तो यह थी आम धर्माधारा। आशा करूँ वीडियो भल लगे जो वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल प्रत्येक दिन मुझे नुआ नुआ वीडियो आपको नहीं आसबि। देखो एवं देखो घ नंबर अच्छे आम कलाधारा बा कलाधारा। तो एथिरे होचंती हमर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा नवीन भारतीय आर्य भाषा पंचम शताब्दी भाषा दशम शताब्दी भाषा एवं पंचदश शताब्दी भाषा आदि। यह थिला हमर देखो किछि इंपोर्टेंट जोड़ा कि महादेशाधार कौ कौ भाषा गोष्ठी प्रचलित अच्छे। तो कहतु नेक्स्ट जीवा आम नेक्स्ट रे आपण देखिपे प्रभावधारा। तो ये आप देखिपे प्रभावधारा कौ कौ भाषा गोष्ठी अच्छी संस्कृत भाषा संस्कृत प्रभावित भाषा इंग्राजी प्रभावित भाषा फरासी प्रभावित भाषा देन द्राविड़ प्रभावित भाषा इत्यादि आमर प्रभावित प्रभावधारा रे भाषा गोष्ठी अंतर्भुक्त। देन देखु आपण मैंने 4 नंबर देखिपे आकृति आधार रे आकृति आधार कौ कौ भाषा आमर अंतर्भुक्त अच्छी अयोगात्मक भाषा एवं योगात्मक भाषा। देन आसतु देन आम जानिबा पारिवारिक आधार रे कौ कौ भाषा आमर अंतर्भुक्त अच्छी। देखो पारिवारिक भाषा आधार आमर इंडो यूरोपीय परिवार एकाक्षर परिवार हेमिटिक परिवार सेमिटिक परिवार द्राविड़ी परिवार ककेश परिवार इत्यादि। तो एबे आम जानिबा ए द्राविड़ी परिवार ककेश परिवार इंडो यूरोपीय भाषा आम विश्लेषण करबा। तो एग्जाम रे आसे द्राविड़ी परिवार इंडो यूरोपीय परिवार भाषा कौ भाषा रे प्रचलित। तो एमती प्रश्न आसे। तो एबे देखिबा आम एई परिवार रो कोन कोन सब अंतर्भुक्त करा जायछि कौ भाषा आमर माने अंतर्भुक्त अच्छी से विषय में जाना। देखो तो प्रथम आम आकृतिक आधार विवाहकरण। तो ये आम यहाँ कि ना देखो मुझे देखे दूसरी आम जाना आफ्रिका तंत्र। आफ्रिका तंत्र अच्छी प्रथम आम देखा देखो
ଦେଖନ୍ତୁ এই ভাষার 5টি ভাষা পরিবারে রয়েছে। তো ব্রুসমিয়ান, বান্টু, সুদান, হেমিটিক ও সেমিটিক। তো সেই বিষয়ে আমি জানিবা এটা পরীক্ষার আসে ব্রুসমান পরিবার কাহু কুহযাଏ, সেমিটিক পরিবার কাহু কুহযাଏ, এমতি প্রশ্ন আসে। তো দেখিবা আমি দেখন্তু প্রথমে আমার হচ্ছে ব্রুসমিয়ান পরিবার কাহু কুহযাଏ। দেখন্তু কোন কোন অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ব্রুসমিয়ান পরিবারে, তা আমি বিশ্লেষণ করবা বা পড়িবা। দেখন্তু এটি আমার 5টি ভাষা পরিবার আছে, যোটা কি আমি উপর অনুসারে আমি পড়িଥିଲୁ। দেখন্তু মু আপনাদের পাই কিছু নোটস বনেছি, যোটা কি এটি বহুত কিছু ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରୁସମିଆନ୍ ପରିବାର। ତ ତାହାର କ'ଣ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ସ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ସଦାନ ପରିବାର। ଖ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଖ ନମ୍ବରରେ ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାର। ତ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ପଢ଼ିଲେ ବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ତିଆରି କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ନୋଟ୍ସରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ରୁସମ୍ୟାନର ପରିବାର। ମୁଁ ବହୁତ ସରଳରେ ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବହିରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅଛି ବ୍ରୁସମ୍ୟାନ୍ ପରିବାର। তো দেখুন পৃথিবীর ভাষা পরিবার হচ্ছে প্রথমে ব্রুসমিয়ান পরিবার। তো এই পরিবার দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ নদী ঠার নগামী হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত। তো এই নদীর কেউ জায়গায় বিস্তৃত হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ নদী ঠার নগামী নদী হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত। আদিবাসী মানক দ্বারা এই ভাষা কথিত হয়ে থাকে। এই ভাষা আদিবাসী মানক দ্বারা কথিত হয়ে থাকে। এর বিশেষত্ব যোগাত্মক অছি। আবশ্যক কালক্রমে এর অযোগাত্মক ভাষার লক্ষণ মধ্যে গ্রহণ করুছি। এর অনেক উপভাষা অছি। লোকগীত ও কাহিনী ছাড়িদেলে এর কৌশি সাহিত্য নাই। এর ভাষারে দেখন্তু এর ভাষারে দন্ত্য, মূর্ধন্য, পার্শ্বিক, তালব্য ও অশ্চ ধ্বনির প্রাধান্য রয়েছে। এই ধ্বনি গুড়িকর উচ্চারণের শ্বাস ভিতরক ঠেলিবা আবশ্যক হুয়ে। এই ভাষার লিঙ্গ বিচার স্ত্রীলিঙ্গ পুল্লিঙ্গ উপরে আধারিত নয়। দেখুন এই ভাষার লিঙ্গ বিচার স্ত্রীলিঙ্গ পুল্লিঙ্গর কিছু আধারিত নয়। সজীবকু সজীবত্ব ও নির্জীবত্ব উপরে আধারিত থাকে। তো সজীবকু কোণ কুহযাଏ পুল্লিঙ্গ ও নির্জীবকু স্ত্রীলিঙ্গ বলে ধরা যায়। তো ଏହା ଥିଲା ଆମର ବ୍ରୁସମ୍ୟାନର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାର। ଖ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ ନମ୍ବରରେ ଆମର ଅଛି ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାର। ତ ଏହି ଭାଷା ପରିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ପୂର୍ବୀ, ମଧ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମୀ। তো দেখন্তু বান্টু পরিবারের 3টি ভাগরে বিভক্ত করা গলা, যা হচ্ছে পূর্বী, মধ্য, পশ্চিমী। তো দেখন্তু তো এর বিশিষ্ট মাধ্যম হচ্ছে যোগাত্মক। এর বিশিষ্ট মাধ্যম হচ্ছে যোগাত্মক। এর লিঙ্গ বিচার নাই। অনেক সময়ের স্বরর বিভিন্নতা দ্বারা অর্থর প্রভেদ সৃষ্টি করা যায়। উদাহরণ সহিত নেবা তাহলে দেখন্তু, উদাহরণ সহিত নেবা তাহলে হপিনলা অর্থ বাঁধিবা বা হপিনলা অর্থ খোলিবা। তো ଏହା ଥିଲା ଆମର ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଦାନ ପରିବାର। তো দেখুন সদান পরিবারে কোণ আছে, এই ভাষা বিশ্বমণ্ডলের উত্তরাঞ্চলের কথিত হয়ে থাকে। দেখুন এই ভাষা বিশ্বমণ্ডলের উত্তরাঞ্চলের কথিত হয়ে থাকে। এতে প্রায় 435টি ভাষা রয়েছে, কিন্তু মাত্র 5-6টি ভাষার লিখিত সাহিত্য আছে। এর বিশেষত্ব হচ্ছে চাইনা ভাষা পরি এর অযোগাত্মক। তো ଏହା ଥିଲା আমার সদান পরিবার। নেক্সট হচ্ছে আমার ঘ নম্বর হচ্ছে হেমিটিক পরিবার। দেখুন ভিডিওটি লাস্ট তক দেখুন, বহুত ইম্পর্টাট। তো পৃথিবীর ভাষা পরিবার এমতি কোশ্চিন আসে, যাফলে আপনার লিখিপারে। ভিডিওটি লাস্ট দেখুছ, চ্যানেলকে ন আসলে তাহলে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে যাতে। তো দেখুন নেক্সট হচ্ছে আমার হেমিটিক পরিবার। এই ভাষার উত্তর মধ্যপ্রদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার কথিত হয়ে থাকে। এই ভাষার ষষ্ঠা হেম। তো দেখুন এই ভাষার ষষ্ঠা হচ্ছেন হেম। এখন মনে রাখবার চেষ্টা করতু। নৌহঙ্কর দ্বিতীয় পুত্র, তেণু ভাষার নাম হেমিটিক। এই পরিবার বহু ভাষার লোপ পাইছে। এর বিশেষত্ব যোগাত্মক। তো পদ গঠন পাই প্রত্যয় ও উপসর্গ উভয় যোগ করা যায়। এখানে শক্তিশালী জীব বা পদার্থক পুল্লিঙ্গ এবং ক্ষুদ্র দুর্বলতা জীব বা পদার্থক স্ত্রীলিঙ্গ ভাবে গ্রহণ করা। দেখুন এই ভাষার যেতবে শক্তিশালী জীবকে আমি পদার্থক পুল্লিঙ্গ বলে কইথাও এবং ক্ষুদ্র দুর্বল জীব মানুষ আমি পদার্থক স্ত্রীলিঙ্গ বলে ভাবে नहीं जाइए। तो यह आमर हेमिटिक परिवार। आशा करছি आपको भल लगी बुझीपारे। नेक्स्ट होची आमर सेमिटिक परिवार। तो देखो सेमिटिक परिवार, यही परिवार भाषा मरक्को ठारू फ्रेंच कैनाल पर्यंत प्रचलित।
एशियार बहु अंचल यही भाषा कथित होता है। यार विशेषतः जोगात्मक स्त्रीलिंग गठन पर तो एवं अत प्रत्यय व्यवहृत हुए। लिंग भेद पुरुष स्त्री आधारित न हो प्राकृतिक वस्त्र आधारित होता है। देखो यह थी आम सेमिटिक परिवार। तो नेक्स्ट हूँ प्रशांत महासागर तंत्र। तो देखो प्रशांत महासागर जो तंत्र, प्रशांत महासागर और भारत महासागर मध्यवर्ती अनेक द्वीपर एवं आफ्रिकार दक्षिण पूर्व अवस्थित। तो माडागास्कर ठारू आरंभ कर चिलिक पश्चिम द्वीपपुंज पर्यंत यही भाषा तंत्र विस्तारित। एथिरे मुख्यतः 5टी भाषा परिवार अंतर्भुक्त। तो यथा इंडोनेशियन परिवार, मालेनेशियन परिवार, सालेनेशियन परिवार एवं पापुआ परिवार देखो एवं ऑस्ट्रेलिया परिवार। एति 5टी भाग में प्रशांत महासागर को विभक्त करागला। तो अबे देखो कौन नंबर इंडोनेशियन परिवार क्या कहुए। तो देखो इंडोनेशिया परिवार यही भाषाभाषी संख्या 5 कोटी उर्दू जावा सुमांत आदि द्वीपपुंज प्रचलित। यही भाषार भारतीय आर्य संस्कृत भाषार उल्लेखयोग्य प्रभाव परिलक्षित हुए। एठारे उच्च श्रेणी लोक मैंने त्रम भाषा कहते एवं निम्न श्रेणी लोक मैंने नगको भाषा मुख्यतः व्यवहार करते। देखो एठारे उच्च श्रेणी जो लोक मैंने अच्छा से त्रम भाषा बोली व्यवहार करते और जो मैंने निम्न श्रेणी लोक मैंने अच्छा से नगक भाषा बोली व्यवहार करते। तो एवं कथित होची साहित्यिक भाषा। यार यही भाषार कथित होची साहित्यिक भाषा। यही परिवार मुख्य लक्षण होची व्यंजन ध्वनि गुड़िकर अपरिवर्तनशील। संस्कृत, चाइना, आरबिक आदि भाषा पर्यंत प्रचलित होता है। देखो यह आमर इंडोनेशियन परिवार। नेक्स्ट 6 नंबर आम देखा। तो देखो मालयेशियन परिवार अच्छी। यही परिवार प्रशांत महासागर मध्यस्थ मालयेशियन, फिजी आदि द्वीपपुंज प्रचलित। यार लक्षण होची यार वचन प्रकार भेद विचित्र। ये रही एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, बहुवचन। देखो एठार वचन प्रकार आमर मिनिमम 3 प्रकार रहे, एक वचन, बहुवचन, त्रिवचन। देखो एठार रही एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन और बहुवचन गणना केते बेले 4 उपरे केबे 10 उपरे और केबे 20 उपरे गुरुत्व दिया जाए। तो फिजी कैलिडोली, लायोलोती, हेबिड्री, सिलेनी आदि भाषा गुड़िक यही परिवार रे अंतर्भुक्त अच्छी। तो यह आम मालयेशियन परिवार। आपण को बुझीपारे आपण मैंने आशा करुचे। देखो नेक्स्ट हूँ पालेशियन परिवार। देखो पालेशियन परिवार ग नंबर अच्छे पालेशियन परिवार। तो पालेशियन यही भाषा प्रचलित इंडोनेशियन परिवार अनेक शब्द ये व्यवहृत होता है। यही परिवार देखो यही परिवार संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन देखा मिले ना। तो यहाँ आम संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन देखा मिले ना। ये एक वचन और द्विवचन बहुवचन अच्छी किंतु त्रिवचन ना। देखो आमर यही भाषा कौन त्रिवचन था जोटी आमर पालेशियन रे देखो पालेशियन नहीं आमर मालयेशियन रे आमर त्रिवचन ये किंतु त्रिवचन देखा मिले ना। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन अच्छी किंतु त्रिवचन मिले ना। यही परिवार वर्तमान संपूर्ण भाव में अजोगात्मक होइछि। तो साहित्य अर्थर विशेषत्व प्रकाश करा जाए जथा ह्यारे चलिबा, गथा अर्थ ह्यारे चलिबा। तो यह थिला आमर किछि विशेषत्व। तो घर नंबर अच्छे आमर पापुआ परिवार। तो देखि पार्थिबे घर नंबर अच्छी पापुआ परिवार। तो न्यूगिनी निकटवर्ती छोट छोट द्वीपपुंज यही भाषार कथित होता है। यह भाषार जोगात्मक पद गठन पूर्वसर्ग परसर्ग उभय व्यवहार होता है। बहुवचन गठन पर स्त्रीलिंग प्रत्यय और जोग करा जाए। तो यह था आमर पापुआ परिवार तार अंतर्भुक्त। आशा कर बुझीपारे। नेक्स्ट जीवार 1 नंबर ऑस्ट्रेलियन परिवार। देखो तो देखो ऑस्ट्रेलियन परिवार क्या कहुए। यही भाषा ऑस्ट्रेलियन और टास्मियन द्वीपपुंज व्यवहृत। यार विशेषतः जोगात्मक और अधिकांश क्षेत्र में प्रत्यय जोड़ा जाए पद गठन करा जाए। केतेक यह द्राविड़ भाषार अंतर्भुक्तकरण पर चेष्टा करथिले किंतु यही प्रयास भ्रमात्मक। यही भाषार प्रधान भाषा होची मैखर भाषा। देखो यही भाषार प्रधान भाषा होची मैखर कमिल भाषा। तो यह आम ऑस्ट्रेलिया परिवार भाषा। नेक्स्ट होची आमर ककेश परिवार। तो देखो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो। आप वीडियो को लास्ट तक देखु, वीडियो को लास्ट तक देखो जहाँफल बहुत हेल्पफुल हो पार।
ମାନେ ତାର ଉଦାହରଣ ସହିତ କକେଶ ପରିବା ବକେଶ ପରିବା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାରର ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଆମର ବକେଶ ପରିବାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା କୃଷ୍ଣସାଗର ଏବଂ କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଷାଟି କକେଶ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କକେଶ କଥିତ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାତ୍ମକ। ଏଠାରେ ବିଭକ୍ତ 30ଟି ପଦରେ ଅଛି। ଲିଙ୍ଗ 6 ପ୍ରକାର। ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଭାଷାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର କକେଶ ପରିବାର। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ ନମ୍ବରରେ ୟୁରାଲ ଆଲ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରିବାର, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ୟୁରାଲ ଆଲ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କହିଥିଲି ନା ଆମର 7ଟି ପରିବାର ଭିତରୁ ତାର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଭାଗ କରାଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛୁ ଏଇଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛି ଗ ନମ୍ବର ୟୁରାଲ ଆଲ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରିବାର। ତ ଦେଖିବା ୟୁରାଲ ଆଲ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରିବାର। ଏହା ୟୁରାଲ ଆଲ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁର୍କୀ, ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ଫିନଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏହା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରାଲ ଆଲ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରିବାର ଏହା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଘ ନମ୍ବର ଏକାକ୍ଷର ପରିବାର। ଏକାକ୍ଷର ମାନେ କ'ଣ? ଏକ ଅକ୍ଷର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଏହି ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକାକ୍ଷର ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କେହି ଚାଇନା ପରିବାର କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଚାଇନା ହେଉଛି ଏ ପରିବାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୀନ, ଶ୍ୟାମ, ତିବ୍ବତୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଶରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବାର। ଏହି ପରିବାରର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାତ୍ମକ ବା ମନ୍ଦାରିନରେ ଯାହାକି 4000ରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 42,000 ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମର୍ଥ ଅଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଏକାକ୍ଷର ପରିବାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ভিডিও ভাল লাগুথিব। দেন হচ্ছে আমার দেখুন দ্রাবিড় পরিবার 1 নম্বরে আপনার দেখিপারে। দেখুন ভিডিও পছে বহুত লং হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভিডিওটি লাস্ট তক দেখুন, যাফলে বহুত হেল্পফুল হয়ে পার। প্রত্যেকটি প্রশ্ন মু ইম্পর্টাট প্রশ্ন আপনার নেইকি আসছি। দেখুন ভিডিওটি লাস্ট তক দেখুন। চ্যানেল কু ন আসছো তাহলে চ্যানেল কু সবসক্রাইব করে রাখুন। প্রত্যেক দিন আমি এমতি নূয়া নূয়া ভিডিও আপনার পাখু নেইকি আসছো। দেখুন 1 নম্বর হচ্ছে আমার দ্রাবিড় পরিবার। এখন তামিল পরিবার মধ্যে কুহযায়। দেখুন এখন তামিল পরিবার মধ্যে কুহযায়। দ্রাবিড় পরিবার বিকশিত পরিবার তামিল। তো এই ভাষা দক্ষিণ ভারত নর্মদা এবং গোদাবরী নদী উপত্যকা ঠারু কুমারিকা অন্তর্দ্বীপ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তো মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং ওড়িশা কেতেক অঞ্চলের এই ভাষার ভাষাভাষী মানে বাস করছেন। এই ভাষার প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে যোগাত্মক। তো আশা করছি দ্রাবিড় পরিবার কাহা কুহযায় বুঝিপারে। এবার দেখুন অস্ট্রিক পরিবার কাহা কুহযায়। অস্ট্রিক পরিবার 4 নম্বরে আমার এটা হচ্ছে আমার লাস্ট, যেটা অস্ট্রিক পরিবার। তো দেখুন এটা আমার অস্ট্রিক পরিবার হচ্ছে আমার লাস্ট, যেটা কি পৃথিবীর ভাষা পরিবার। দেখুন 4 নম্বরে এখন আগ্নেয় পরিবার মধ্যে কুহযায়। এ অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলের কথিত হয়ে থাকে। এশিয়া ইউরোপিয়া মধ্যে কথিত হয়ে থাকে। এশিয়া ইউরোপের মধ্যে কথিত হয়ে থাকে। এ আগ্নেয় দ্বীপপুঞ্জরে কথিত হয়ে থাকে, তেণু এখন আগ্নেয় পরিবার কুহযায় বা অস্ট্রিক পরিবার কুহযায়। তো এতিকি ଥିଲା আমার পৃথিবীর ভাষা পরিবারর কিছু পয়েন্ট মু আপনার নেইকি আসলি। তো ভিডিও যদি ভাল লাগি তাহলে ভিডিও কু লাইক করতু, শেয়ার করতু। চ্যানেল কু ন আসলে তাহলে চ্যানেল কু সবসক্রাইব করে যাতে, যাফলে প্রত্যেক দিন মু নূয়া নূয়া ভিডিও আপনার নিয়ে আসবে। দেখুন যদি ভিডিও বুঝি হোনা তাহলে কমেন্ট করে কুহতু, মু নেক্সট থরে আউ কিছু মানে বুঝাইকি আপনার নোটস বনাইকি আপনার নেইকি আসবে, বা কিছু নোটস বা কিছু বহিরু আপনার পৃথিবীর ভাষা পরিবার শর্ট কোশ্চিন 2 মার্ক 3 মার্ক যেকୌଣସି কোশ্চিন আপনার নেইকি আসবি, আপনার যাফলে আপনার এক্সাম বহুত হেল্পফুল হয়ে পার। তো দেখুন এতিকি লা ভিডিও। তো যদি ভিডিও ভাল লাগতো তাহলে ভিডিও লাইক করতু, শেয়ার করতু, সবসক্রাইব করতু, সাংগ মান সহিত শেয়ার করে দিও। তো থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।